नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक मुई अनंत गोपाल। आज आम एमती गाँव गोटे पहुँची आसचु आज्ञा से गाँव में अनेक गुड़ा कलाकार अच्छन आ अनेक गुड़ा कलाकार भितर जड़े आज्ञा के बाछिक आम आम कलाकार महक साक्षात करमा। तो से आज्ञा ना भुवनेश्वर नायक आ से आज्ञा गाँ बीरामाल तांकर पंचायत नंदगाँ आउ से आज्ञा बहुत दिन कलाकार आज्ञा आ बहुत जगार कला देखे कर बहुत जगह घूमिचन आउ अनेक जगार से आज्ञा चेहराटा दबदबा अच्छे आउ ये हास्य कॉमेडी विषय गोटे से आज्ञा बहुत जगह जी चांचल्य सृष्टि करिछन। तेबे आसन से आज्ञा के आपण माने भी जानी थिबे आ से आज्ञा भुवनेश्वर आज्ञा विषय रे जानमा तांको सहित परिचय हेमा। ये माँ आज तुम्हें कुकुरा डकिया उठी छे मंदिर जीवी बरु छे एने रोजा हर काम अच्छे केनता करसी। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार आज्ञा। हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल का आपन के स्वागत आज्ञा। स्वागत आज्ञा। केनता अछन आज्ञा? भल अच्छे आज्ञा। आज्ञा आज्ञा बहुत खुशी लागला आज्ञा जेहेतु हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपन जेन आसले आ हमर दर्शक बंधु मान किछि कहबे से आपन के बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज्ञा आपन को परिचय टिके प्रथम दे दियन आज्ञा। आज्ञा मोर ग्राम होचे बीरामाल सर, थाना धर्मगढ़ आज्ञा, जिला कलाहांडी, आज्ञा, पंचायत नंदीगाँ। आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा बहुत सुंदर करी हमर दर्शक बंधु मान के आपन को परिचय दीचन आज्ञा। तो आज्ञा आपन ई जेन कलाकार दिख के आसबाटा केते दिन खंडे हला ना केते वर्ष खंडे हला ना से कथा किछि हमर दर्शक बंधु मान के कहन। आज्ञा मोर कला कबर तो आज्ञा 30 वर्ष खंडे गला ना। 30 वर्ष है आज्ञा आज्ञा। तो प्रथम करी आपन माने किन कलाकारिता रे आपन सुযোগ पाइथिले? कीर्तन, संकीर्तन, घुमरा, राहास जेन की वर्तमान नाट अच्छे आ दंड नाट भी अच्छे। तो केन कला रे आपन प्रथम करी केन माने सुযোগ मिलथिला? प्रथम करे आज्ञा छोट रो मुई रामलीला रे बीरामाल ग्राम रामलीला चली थिला आज्ञा। से जगह रे मके असुर पाठ कर दी थिला आज्ञा आज्ञा। मारीच बोली करी मारीच तो असुर पाड़ने के आज्ञा। तो सेने केते वर्ष थिला आज्ञा आपन केते बयस थिला? बयस बेले आज्ञा 12 वर्ष पर ही था मके बयस 12 वर्ष पर ही थिला ने के सेने आपन माने देखाले आज्ञा। आज्ञा आज्ञा केते वर्ष खंड से नाटटा चलला? से नाट 2 वर्ष पर चलला आज्ञा। 2 वर्ष खंड चलला। तो सेनो गीत पदे जदी कि डायलॉग पदे टिके अच्छे बेले हम दर्शक बंधु टिके सेने गीत गोटे अच्छे आज्ञा। आज्ञा गोटे पद कहि दिसी सर। रावण ठाने से लगे गीत गोटे अच्छे आज्ञा। बनर बाणी शुणिण वीर धीरे कहई मारीच असुर एही बुद्धि तोते के देला गुपते निश्चय जानई से शत्रु तोहर हे राजन। आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर लागला आज्ञा। तो आपन रामलीला नाटक मारीच रोल करथिले आज्ञा। तार परे आज्ञा मुई तार परे दंड नाट करिबो। अच्छा दंड नाच राम और कृष्ण देखिए आज्ञा रामलीला करथिले कृष्ण लीला वाला कृष्ण लीला अच्छा सेने दंड नाच रे केन भूमिका अभिनय करथिले? सेने आज्ञा मैं बेरी पाठ करथिले आज्ञा। वाह बांडी अच्छा बहुत सुंदर कथा टे कहले आज्ञा बांडी रोल कोले। हां तो सेटा केते वर्ष खंडे आपन सेटा कलु आज्ञा 17 18 वर्ष खंडे ऊपर सेना हला कम 17 18 वर्ष खंडे कोले। तो सेन टिके बेरीटा टिके सुने देले हम दर्शक बंधु मान के टिके भल लागता आज्ञा। बेरीटा आज्ञा फास्ट तो गार देवा देवी के वंदना आसी बोलनु आज्ञा। तार पछे से बेरी तार बो के खोजबा गाना गोटे अछि। हां हेरा टिके लेबे हम दर्शक बंधु सुने देना बो के डगरा बड़ा बेले बेरी जे के डगरासी आज्ञा। होय गो डोलिया दोदा मोर बहू के देखलो के गो नहीं देखी ये माँ देखलो कोई दनी गो सकाल उठली और डगरे बोलছে मोर बहू केने गला जे ए केन केन बाट गलो रे ए मोर बहू धांगरी मोने केन केन बाट गलो रे हेतकी डाक देउचे हेतकी डाक देउचे ए बहू
ଏ ମା ହେତକି ଡାକ ଦେଉଛେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଛ କାନେ କେନ୍ କେନ୍ ବାଡ଼ ଗଲ ରେ ଏ ମୋର ବୋଉ ଧାଙ୍ଗରି ମୋନେ କେନ୍ କେନ୍ ବାଡ଼ ଗଲ ରେ মতে ছাড়ি ওইল চালি একলা জনে পড়া বুলি গো বউ একলা জনে পড়া বুলি একলা একলা পড়া বুলা একলা একলা পড়া বুলা এ বহু এ মা একলা একলা পড়া বুলা ঠিক না নাই সবুদিনে কেন কেন বাড় গল রে এ মোর বউ ধাঙ্গরি মনে কেন কেন বাড় গল রে बहुत सुंदर लागला आज्ञा जेहेतु आमर ये बांडी रुलटा करिथिले आज्ञा। तो ये माने डोनाट के केना आज्ञा लिखिथिले मोर डनाटर गुरु होचे डमरूधर नायक आज्ञा नमस्कार कांदुलगुड़ा डमरूधर नायक आज्ञा, मोर आज्ञा। गुरु कोटि कोटि नमस्कार आज्ञा आज्ञा से आमर गुरु लेखि करी हमके शिखाइथिले शिखेथिले आज्ञा तो केते वर्ष खंडे कले आज्ञा आमे 17-18 वर्ष कलु आज्ञा 17-18 वर्ष खंडे हाय, कले हाय, हाय। तो आपण जेन बांडी रुल अभिनय करूथिले हाँ। तो दर्शक केते हसुथिले आज्ञा हसुथिले ना आज्ञा भल हसुथिले ना आज्ञा, आज्ञा, लोक मन देख हसुथिले विरामाल बेरी भल अच्छे बोली कहउथिले आज्ञा आज्ञा लोकर प्रशंसा भी हिथिले आज्ञा प्रशंसा भी हिथिले हाय। तो बेसी करी केन गारे आपण के बेसी करी माने खुशी हिचन केन गा हमर जेन दंड तो कले आपण आज्ञा आखे पाखे जेन गाँ मते आपण दंड जेन कलाटा आपण बांडी रुल ने अभिनय करथिले सब जगह रे खुशी सन आज्ञा मुके आज्ञा, आज्ञा। केनती भी केनती सेंती नहीं भल से किछि से बोलन ना भल अच्छे बोलन भल छे बोलन हाय तो आउ गोटे जदि गीतटा अच्छे हमर दर्शक बंधु मान के टिके सुने देले आउ टिके भल लागत जेहेतु गोटे बांडी रुल तो आज्ञा गोटे सुंदर रुल आउ माने हमर एबे भी बांडी रुलटा माने करूचन बहुत खुशी लाଗୁଛେ ଆଉ ଅଭିନୟ ଟିକେ ଦମଦାର ସହିତ ଦେଖାବାର ପଡୁଛି ସେଟା ଟିକେ ତ ଆପଣ ସେ ଅଭିନୟଟା ଦମଦାର ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ और गीत बेले आज्ञा कोई भी ଆଜ୍ଞା जेते बेले कृष्ण बांडी के धरी कर से कबाट खोलवा टाइम बड़ी गाना अच्छे आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से गाना टे क्वेश्चन तो आज्ञा କହନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା चेती करी सहित बऊ चोरनी ढुरका ढुकीचे मा चोरनी ढुरका ढुकीचे चेती करी सहित बऊ एमा दिन बेली या खमने थी रात ले कई होनगी ऐसी रात बेला कई होनगी ऐसी बाहर कुरकु लुसुर पुसुर लुंगु टुपुर है ऊंचे चेती करी सहित बऊ चोरनी ढुरका ढुकीचे मा चोरनी ढुरका ढुकीचे चेती करी सहित बऊ मोर दादा तो गोट के गोला मोर बहू के उड़वा हेला मोर बहू के उड़वा हेला छीना घर के देखी करी ई तो आर करूचे चेती करी सहित बऊ चोरनी ढुरका ढुकीचे मा चोरनी ढुरका ढुकीचे चेती करी सहित बऊ बहुत सुंदर लागला आज्ञा तो इने कंपटीशन राउंड जीथिले कि नहीं आज्ञा आपण जेनी दंड नाच जैथुनु आज्ञा कंपटीशन ने जैथुनु आमपानी जैथुनु आज्ञा माने आपण सेने केन फलाफलटा आनले सेने आज्ञा द्वितीय पुरस्कार आनलो आमे बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आमर कलाहांडी रे भी गोटे दंड आपण माने आरंभ करी आमर आमपानी के जाई करी माने कंपटीशन राउंड द्वितीय नंबर पुरस्कार आनले आज्ञा तो बहुत सुंदर कथा आज्ञा आज्ञा। जेहेतु जा हो आमर कलाहांडी रे भी कला देखिथिले से आज्ञा। दंडटा केते दिन खण चलला बेले आज्ञा 17-18 वर्ष चाल आज्ञा 17-18 वर्ष 17-18 वर्ष चलला परे आपण आउ काଣା करछन किन नाटरे कले ना आपण अवसर नहीं गले नहीं आज्ञा नाटक कले आर विरामाल नाटक कलु आरी अच्छा से डण भाई गला आज्ञा एबर काल्पनिक नाटक कलु आज्ञा आज्ञा सेटा आम से नाटक ना आज्ञा से नाटक ना होचे आज्ञा जतुक जुईरे जलुची बधु बा मु पची देली मो पा सिंदूर आज्ञा आज्ञा हाँ से सेटा के आज्ञा लिखिछन से बही लिखिथिले हमर देवेंद्र गुरु आज्ञा, आज्ञा। तांकर कोटि कोटि नमस्कार सेने केन भूमिका अभिनय करथिले आपण सेने आज्ञा मुई गोटे बुढ़ा रोल करथिली कॉमेडी करथिली ना आज्ञा दंड पानी षंढ दंड पानी षंढ गोटे लंबा नाद तो आज्ञा आज्ञा माने तार कथा भी ठीक मजा लागि पारे षंढ बेले तो आज्ञा गेरुआ षंढ की घेरुआ षंढ ना कलिया षंढ धला षंढ आज्ञा धळा षंढ हाय। आज्ञा आज्ञा तो सेनो डायलॉग टी अछि टिके हमर दर्शक बंधु सुनि देले भल लागता आज्ञा मो ना हेउची दंड पानी षंढ मो कथाटा बहुत सुंदर हेले कामटा होई जाए लंड भंड मु परा दंड पानी षंढ अरे भणजा तो मामू को तू चिन्ह ना रे तो मामू हेउची एरियार षंढ ए षंढ थिले तो पाई झीटा अभाव हेब नाई रे भणजा आज्ञा बहुत सुंदर लागला आज्ञा दंड पांडी षंढटा हमर दर्शक बंधु माने सुनि देले
तो से नाट केते दिन खंडे चलला बेले आज्ञा ଆଜ୍ଞା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା 3-4 वर्ष चलला परे आउ केन नाट रे आपण भाग निथिले ଆରେ ସେ ନାଟ ଭାଙ୍ଗଲା କି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଚକୁଲି ନେବି ଥିଲି अच्छा अच्छा ଆଏ चकुली नाटटा आज्ञा ଚକୁଲି ନାଟଟା ହେଉଛି ମୋର ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ अच्छा अच्छा ଆଏ से केते वर्ष खंडे कले ସେନେ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲି ସେ ଦଣ୍ଡପାଣି ଷଣ୍ଢ କାହିଥିଲି ନା ସେନେ से दंड पानी संड ଆଜ୍ଞା ଆଏ अच्छा अच्छा आउ से चकुली सरला परे आज्ञा ଚକୁଲି ସରଲା କି ଆଜ୍ଞା ଆରି ବିରାମାଲ ନାଟଟା କରିବି बीरामाल नाटर ना आज्ञा ସେଟା ରୂପେଲି ଅପାର ଗୋପନ କଥା हाँ 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 ଆଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ରୂପେଲି ଅପାର ଗୋପନ କଥା ଲିଖନେ ପୁରାଣଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ହୁକୁମତ ଗୁରୁ ନାଗେଶ नागे ଛତିଶଗଡ଼ छत्तीसगढ़ କଏଁଟ ପଦର आज्ञा आज्ञा ସେ ଗୁରୁକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର सेने तो आज्ञा मुई सुनबा माने मुई भी देखी से नाटटा ଆଜ୍ଞା तो माने बहुत भल भल एक्टर माने थिले ହଏ ଆଜ୍ଞା जेहेतु आम हुकूमत गुरु भी थिले ଗୁରୁମ आम रंजन पंडा ରଞ୍ଜନ आज्ञा ପଣ୍ଡା भी ଆଜ୍ଞା थिले, ଥିଲେ भिखारी आज्ञा भी ଭିକାରୀ थिले। ଆଜ୍ଞା ବି ଥିଲେ आज्ञा नमस्कार ନମସ୍କାର ସେ ଆଜ୍ଞା से ମାନଙ୍କୁ କୋଟି आज्ञा मनकर साथी रे आपण जेन अभिनय करथिले ଆଜ୍ଞା। तो आपण केते खुशी लागुथिले ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା आज्ञा ଆଜ୍ଞା आज्ञा आ सेनर गोटे डायलॉग टी अच्छे बेले आपण किन अभिनय करथिले से डायलॉग टी सुनाल टी बहुत खुशी लगता आज्ञा ଠିକ ଅଛି आज्ञा ସେନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଲେ ଭିଲିୟନ ସଙ୍ଗେ ଭେଟେଲେ ସେଲେ ଡାଇଲଗ ଅଛି तो आपण केन रोल निथिले आज्ञा सेने ସେନେ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମାଇଚିଆ ରୋଲ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି माय चेयर ହଏ। कौन आज्ञा कौन ସେନେ ମାଇଚିଆ ରୋଲ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ସେନେ ମୋ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆରେ ଭଞ୍ଜା ମୁଇଁ ତୋର ମାମା ନେଇସେ ରେ ମୁଇଁ ତୋର ନନା ନନା आज्ञा आज्ञा आज्ञा। ये डायलॉगटा थिला थिला, आज्ञा आज्ञा। केते वर्ष खंडे चलला आज्ञा ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା 100ଟା ପେଣ୍ଡା ନାଚିଥିଲୁ ଆରି ସେନେ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା आଜ୍ଞା सेने गीत पीत टिके अच्छे बेले हम दर्शक के टिके सुने देले गीत टिके भल लगता आज्ञा ସେନର ଗୀତ आज्ञा ଏଇଟା ସେନେ ଗୀତ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ ପାକେ ଯେ କରି ହିରୋଇନ ଗୋଟେ ଗାନା ଗୋଟେ କହିବାଟା आज्ञा ସେ ହିରୋଇନ ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲା ବେଲେ ସେଟା ନାଇଁ କହିବାଟା आज्ञा ଏ ମାନେ ନେଇ 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 ଗ ବୋଲି ଡରେଇ ଦେଉଛ ଯେନ୍ତା କରି ବୁଝାଲେ ମା ନେଇ ବୁଝୁଛ ନେଇ 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 ଗ ବୋଲି ଡରେଇ ଦେଉଛ ଯେନ୍ତା କରି ବୁଝାଲେ ମା ନେଇ ବୁଝୁଛ ତୁମେ ହସି ଦେଲେ ଚୁମି ଦେବା ଗାଲେ ଗো ଲୁକଲୁକାନି ଖେଲବା ବେଲେ ତୁମେ ହସି ଦେଲେ ଚୁମି ଦେବା ଗାଲେ ମା ଲୁକଲୁକାନି ଖେଲବା ବେଲେ ରସ ପସରା ତୁମ ରସର ଘୋରା କାଏ ଯେ ରସ କେ ବେକାର କରୁଛ ତମର ନଡ଼ିଆ ଚୋରା ଦିଅ ସରି କେଶରା ଯୌବାନୀ କେ ସାଇତି ରଖିଛ ତୁମେ ହସି ଦେଲେ ତୁମେ କଥା ହେଲେ ଚୁମି ଦେବା ଗାଲେ ମା ଲୁକଲୁକାନି ଖେଲବା ବେଲେ ତୁମେ ହସି ଦେଲେ ଚୁମି ଦେବା ଗାଲେ ଗो ଲୁକଲୁକାନି ଖେଲବା ବେଲେ बहुत सुंदर लागला आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आपण ई वयस रे भी आपण जेन अनेक जगह रे कला देखै छ आज्ञा, आज्ञा। आ अनेक नाट रे जेन इने सेने करी करी केनथर माय संढ रोल करूछ तो आज्ञा। किनथर माने रंग माने ରଙ୍ଗ ରୋଲ ନାହିଁ रंग रोलटा करूछ आज्ञा। माने किनर रोल आज्ञा। सेने ई करी करी आ बैरी रोल भी करूछ ଭେରି ରୋଲ କରିଛି ଆଜ୍ଞା आ माने आपण को गाँ नाटटा भांगला परे ଆଜ୍ଞା किन्ने आपण के सुযোগ मिलथिला ସେନୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଡୋଙ୍ଗରି ପଡ଼ା अच्छा डोंगरी पड़ा बेचथिले ହଏ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଡୋଙ୍ଗରି ପଡ଼ା आज्ञा ଆସିଥିଲି आज्ञा तो सेने केन भूमिकार अभिनय करथिले ସେନେ ଆଜ୍ଞା ହେ ଦଣ୍ଡପାଣି ଷଣ୍ଢ ହେଇକରି ତାରପରେ ସେ ରଙ୍ଗ ରୋଲ ନେ ଏଇଟା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा आज्ञा। सेने गोटे फूलवाली संग गोटे भेट साक्षात ହଏ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଗୋଟେ ଅଛି से फूलवाली लग टिके डायलॉग टिके कहन आज्ञा ଫୁଲବାଲି ଠାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସେନେ ଜି କରି ଫୁଲବାଲି ସଙ୍ଗେ ଭେଟିଲା ବେଲେ ଗାନା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा ହଏ ଆରେ ଫୁଲବାଲି ହେଲୁ କି ବୋ ତୋର ହିନି ଗାଲେ ବାସେ ହେନା କି ଓ ତୋର ହଲେଇ ଦେଲେ ତୋର ବଜେଇ ଦେଲେ ହାତର କାଇଁ ଜୁଲ କାଇଁ ସଜନୀତି ଫୁଲବାଲି ହରେ କମାଲ ଫୁଲବାଲି ହରେ କମାଲ କାଇଁ ସଜନୀ ପକାଇ ଦେଲ ପୀର ତୀର ଜାଲ ବଡ଼େ ଲୁସା ତୁମର ଢୋଲିଆ ଖୋସା ହାତ ବାଜି କରି ମୋତେ ଚଗିଲା ନିଶା ମୁଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ତୋର ଲାଗି ହେଲି ପାଗଲ ଫୁଲବାଲି ଆରେ ଫୁଲବାଲି ହରେ କମାଲ କାଇଁ ସଜନୀ ପକାଇ ଦେଲ ପୀର ତୀର ଜାଲ बहुत सुंदर लागला आज्ञा आज्ञा। जेहेतु हम डोंगरी पड़ा नाटक रो भी आज्ञा। किछि झलकटा हमर दर्शक बंधु ने सुने देले आज्ञा। आ गोटे कथा कहबी आज्ञा आज्ञा। ई डोंगरी पड़ा नाटकटा केन आज्ञा लिखिथिले
এটা ডঞ্চি রাউত ଆଜ୍ଞା କି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଉ କରିବି। ଏନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ନାଟକ କିଶୋର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା କି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ା ନାଟଟା ବି ତ ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଏ ତ ସେନେ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଆପଣ ସେନେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଦେଲି ଦଶହରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣା କରୁଛନ୍ କେନ୍ ନାଟରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ନା ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ାରେ ଏବେ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜର ନେଇ ଡାକବାର ନା ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମ୍ୟାନେଜରକେ ଅପେକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ଡାକବା ହେଲି ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନୁ ନି ହେଲା କେ ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁ ନାଟ ନେ ଆରି ରହିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେନ୍ ଚାଲିଛି ନୂଆ କରିଗୁଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ନାଟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ମା ବୋଲି କହିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗାଁରେ ବି କଳା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହଏ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ। ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଗାଁରେ କଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଇନେ ଇ ନାଟ ଛଡ଼ା ଆପଣ କାଣା କରସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପର୍ସନାଲ କାମଟା କାମଟା ବେଲେ ପର୍ସନାଲ କାମ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନାଟ କଲା ଦିନ ବନେ କାମ ଧାମନି କରିନେଲେ ମୁଇଁ ବେଙ୍ଗନ ଭେଜରା ବି ବେପାର କରସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚୁଲ ବି ବେପାର କରସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ, ତ ଧାନ ଚଲି ଚାଷ ବି କରସି ବେଙ୍ଗନ ଭେଜରା ଚାଷ ବି କରସି ଭଟା ଟିକରା ଅଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା 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 ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ କହନ୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଠାକୁରାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସେୟାର କରବେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ subscribe করবে କରିବେ। সবসক্রাইব করবে আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମା- ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ লাগলা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗଲା ତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆମେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯାଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଲୋକାୟତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ କଳାକାର ମାନକେ ଆମେ ବିଖ୍ୟାତ କରୁଛୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା। ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସତ ତ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଜଣେ ବହୁତ ଦିନର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କରିছে ତ ସେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ନାଟ କରୁଛୁ হয় ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁ ନାଟକ ଅଛି କେଁ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାର ନାଁ? ଏବେ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆମର ଇ ନାଟରେ ରଙ୍ଗ ରୁଲ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଛକା ରୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା হয় ସେନେ ଛକା ରୁଲ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ଅଛୁ ଭଲ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ হয় କଳାକାର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ କଳାକାର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା হয় ଆଜ୍ଞା ନାଟରେ ଏବେ ନାଟ କରୁଛନ୍ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗାଁରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଯେଲେ ନିଜର ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇନେ ନାଟ୍ୟ ନିଜର ପରିଚାଳନା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବେଲେ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ, ନମସ୍କାର ହଁ। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା କରସନ୍ ତାଲମିଲ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଏବେ କେତେ হয়। ମଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ନାଚଲେ ଏବେ ଏବେ ନାଚଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେଲା କେ 8ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ଆଜ୍ଞା 8ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ହୁଁ। ହଁ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ 8ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେନ ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ଟିକେ ମନେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ମୋର୍ ଗାଁ ନାଟ ନେବେ ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଡାଇଲଗ ମାନେ କହିସି ନା ବୋଲନ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଡାଇଲଗ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ମାନେ ବି ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ଆପଣ କଳା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଥିବନ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ ନାଟ ନିଅନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ ଆଗରୁ ବି ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଥିଲା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାରପରେ ରୂପେଲି ଅପାର ଗୋପନ କଥା ବି ଥିଲା ଚାଲିଛି ହୁଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନାଟ ନୂଆ ନାଟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛୁ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ ନାଟ ଟିକେ ନିଅନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ତ ଏତ୍କି କହିକରି ଆଉ କାଣା ବିଶେଷ ଆପଣ କହନ୍ ଆଜ୍ଞା ବିରାମଲ ନାଟ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ନାଟକେ ଟିକେ ଡାକି କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ କରି ନୂଆ ନାଟ ଚାଲିଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ବି ମୁଇଁ ବି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ମକେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ରୂପେଲିଆ ବାବା ଗୋପନ କଥାରେ ବିରାମଲର ଫୁଲ ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଏ ବିରାମଲର ଫୁଲ ଆର୍ ସେ ବିରାମାଲେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର